Ah. Money ba ako? Oh, sige na, pamili na diyan ka ng mapuno atong ref, ha? See, I'll buy you everything. Sige na, mapuno ang ref. Sige na, go. Isa man nga sardine si mga family, ligo, bonus, youngster. Ligo, kay mga ligo taon niya. Ligo, kay mga ligo. Di mo niya familiar. Ang alin ito sa family, kay it's a family yun. Ay, ito sa family, kay family. Or ari ka sa Youngstown, or matiguang na ka. Di ba? No. Youngstown. Always young. Young and Oh, Youngstown na lang pili Ayun ang Green Dam, kay gusto na ko halang. Para mag-almoranas tong lubot. Wala, may puwang nga Youngstown. I got this one. Anong open can? Yeah. Is it open? Is it easy open? Sila po man. Hello? Upat. Maybe 4? Okay. What else? Hardy Norty. Aninurti yung No, Century. Miga. Miga kay Miga ka tayo ron. Sige na, Miga. Do it. Mega kay Mega Mini Dom. Yes. Ni Boy Banom. We're choosing Youngstown because we are still young and beautiful. Sige, ang tagpakuntot. Ano sa imo siya? Flex and oil, hot and spicy. What else? Hot and spicy. Yes, because we are Hot. so we choose Century hot and spicy because we're hot and spicy. So, the pinaka-kan. Pag in English. You get 3? 3? Hot and spicy. Patay, balik lagi na tanan. Ikaw na po dami.